дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тамоми идораву муассисаҳои давлатӣ ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мунтазам ва самарабахш омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоияти ҷумҳурӣ дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 маводи сӯзишвориро ба таври кофӣ захира намуданд. Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ба номи Одилбек Атабаев дар ноҳияи мурғоб яке аз муассисаҳои калонтарини ноҳия ба ҳисоб рафта ҳамасола миқдори зарурии маводи сӯзишвориро захира менамоянд. маъмурияти муассисаи номбурда барои паси сар намудани зимистони имсола омодагӣ ҳамаҷониба дида аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода намуда чораҳои гармидиҳии синфхонаҳоро амалӣ намуда миқдори зарурии маводи сӯзишвориро низ захира кардааст. айни замон 25 синфхонаи ин муассиса бо бухориҳои муқаррарӣ таъмин буда дар баробари ин ҳамчунин миқдори муайяни бухориҳои барқӣ низ дастрас ва мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд. Насчет зимовки из укумата поступило 88 700 килограмм угля. И мы начали вот с 1 октября топить углем. У нас система отопления, паровое отопление у нас. Всего 25 класс комплектов. Мы топим в котельную. Насчет угля вот, качество очень слабое. В этом году мы получили из Айнийского района. дар доираи иҷрои қарори мазкури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади мунтазам ва самарабахш гузаронидани фасли сармо дар ин минтақаи баландкӯҳи кишвар тамоми соҳаҳои иҷтимоиёту иқтисодиёти ноҳияи мурғоб бо маводи сӯхту сӯз таъмин мебошанд. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ҷамоати БАРВОЗи ноҳияи РОШТКАЛЫА ба ифтихори 27-умин солгарди Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии танданавиро дар толори қасри Фарҳанг доир намуданд ва бо истифода аз суханронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳуқуқшиносони варзидаи кишвар ба ҳамсолони худ маълумоти заруриро пешниҳод карданд. Конститутсия як ҳуҷҷати муҳими давлат шумурда мешавад ки ҳамаи қонунҳои ҷорӣ аз он сарчашма мегиранд. низоми принсипҳои асосии бунёди давлат дар боби аввали он зикр ёфта тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятии сиёсиву ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва робитаи байналхалқиро дар бар мегирад. зимни суханронии хонандагон нақши Конститутсия ва риояи ҳар як банди он дар ҳаёти мардум хеле муҳиму муассир унвон намуданд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳоеро ба давлату миллати тоҷик дод ки онҳо баҳри ташаккули давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона арзиши хосаеро доро мебошанд. 6 ноябр соли 1994 бори аввал Конститутсия ба тариқи ройпурсии умумхалқӣ аз тарафи шаҳрвандон қабул шудааст ва ба он 3 маротиба 26 сентябри соли 1992, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 тағйиру иловаҳо ворид шудаанд. маҳз тамоми корҳое ки дар партави Конститутсияи давлати соҳибистиқлоламон анҷом дода шуданд танҳо ба хотири таҳкими пояҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлати Тоҷикистон, фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ ва фаъолият барои шаҳрвандон ва мустаҳкам намудани истиқлолияту ваҳдати миллии тамоми сокинони Тоҷикистон анҷом дода шуданд. дар фарҷом баҳри болидахотири иштирокдорони чорабинӣ барномаи фарҳангӣ бо беҳтарин суруду тарона тақдими аҳли толор гардонда шуд. ҳамасола дар ҷаҳон ҳудуди 5 миллион нафар бо гирифтории бемории саратони ғадуди ширӣ ки дар марҳилаи охири авҷи ин беморӣ ба муассисаҳои табобатӣ муроҷиат мекунанд ба далели вазнин шудани муолиҷаи ин беморӣ ҷонашонро аз даст медиҳанд. бо мақсади ҷилавгирӣ аз ин раванд ҳамоиши навбатии ташвиқотию тарғиботӣ зери унвони зани солим миллати солим бо ибтикори маркази саратоншиносии вилоят ва хадамоти оғохон оид ба тандурустӣ дар деҳаи соғшарви ноҳияи Шуғнон доир гардид. тибқи иттилои ниҳодҳои марбутаи соҳаи тандурустӣ солҳои охир теъдоди гирифторон ин беморӣ низ дар вилоят тамоюл ба афзоиш дошта ҳодисаи фавт низ дар байни занони қобили таваллуд ба солҳои пеш аз 7% ба 20% расида 75 ҳодисаи фавт дар вилоят давоми як сол ба қайд гирифта мешавад. саратони ғадуди ширӣ дар тамоми мамолики дунё рӯ ба афзоиш дорад ва ҳамчунин фавтидан аз ин бемории даҳшатнок тамоюли зиёдшавӣ дорад. дар вилояти мо низ саратони ғадуди ширӣ сол дар байни занони синни қобили таваллуд, дар байни занони қобили меҳнат
تمایلی زیادشوی دارد، چون 10 سال پیش سرطان غدود شیری در بین آماس‌های بدصفت زنانه 7% رو تشکیل میداد و امسال سرطان غدود شیری در بین زنان سن قابل مهنت 20% رو تشکیل می دهد. یعنی بیماری سرطان در بین زنان نسبت به مردان و کودکان زیاد شده ایستاده است و این چنین فهمیدن هم از این بیماری زیاد است. یعنی همه ساله 75 نفر زن از بیماری سرطان می میرد. در چورابینی گفته شد که بیماری سرطان تبابت شونده بوده. اگر بیمار سری وقت به دکتر مراجعت کند، تبابت این بیماری در مرحله سرشوی نیز آسان می باشد. استعمال درست غذا، فعالیت جسمانی هر روزه، نگاه داشتن وزن مقرری بدن و معاینه طبی سری وقتی چاره‌های اساسی پیشگیری کننده خروج این بیماری نام برده شدند. نگاه داشتن وزن مقرری بدن و اینچنین غذای سالم می توانند سالمی سینه را نگاه دارند، چون سرطان این حکم آخران نیست. یعنی سرطان تبابت شونده است. اگر زنان در مرحله اول به مرکز مراجعت نمایند و 95% زنان از بیماری سرطان غدود شیری رها می‌یابند و زیاده از 30 سال 35 سال عمر می‌بینند. همچنین برای اشتراکداران همایش بازی‌های شفق‌آور ورزشی از قبیل ریسمان کشی و دستخوابانی و دیگر سبقت‌های ورزشی دایر گردیده غالبان با تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. در هفته برگزاری چورابینی دیگر مشغولیت‌های شفق‌آور از جمله ندای کودکان به مادرشان و دسترس نمودن ورقه‌های ترغیباتی عاید حفظ سلامتی مادر توسط کودکان به مادرانشان، اینچنین تمنیات نورسان توسط پارچه‌های شعری در فصل مادر و رسم‌ها در موضوع گوناگون احترام و حفظ سلامتی مادر دایر گردیده، اشتراکچیان این شکل ترغیبات نیز با مکافات‌های خاطروی قدردانی گردیدند. طبق اطلاع متخصصان مرکز سرطان شناسی، در همکاری با شریکان رشد بیش از 15 سال می شود که فعالیت‌های مشترک را در بین اهالی به خصوص زنان قابل تولد وسعت می‌بخشند. گفته شد گرچه سال‌های پیش زنانی از 65 ساله بالا با این بیماری به قید گرفته می‌شدند، عین حال باشد بیشتر گرفتاران این بیماری را بانوان از 30 ساله بالا تشکیل می‌دهد. سال‌های پیش سرطان غدود شیری در بین سن سال کلان یعنی از 65 ساله بالا وامی خورد. این زمان بیماری سرطان در بین زنان از سن 30 ساله بالا به مشاهده می رسد. با گفته دستاندرکاران، هدف برگزاری چورابینی پیشگیری سری وقتی سرطان غدود شیری بلند برداشتن سطح معرفت‌ناکی زنان نسبت این بیماری و ترغیب تشکل طرز حیات سالم در بین جامعه می باشد. باید گفت همه سال در ماه اکتبر چورابینی‌های زیاد در جهان با مقابل این بیماری دایر گردیده، در قلمرو ولایت نیز اقدامات مبارزه با بیماری مذکور پیوسته دایر کرده می شود. ояндаи неки ҳар як давлату миллат аз ҷомеаи солим ва насли солим вобастагии қавӣ дорад. ба ҳамин хотир дар ҷумҳурии соҳиби истиқлоли мо соҳаи варзиш дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор гирифта. баҳри пеш бурдани тарзи ҳаёти солим ва ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш чораҳои амалӣ рӯи кор оварда шуданд. дар ин замина бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии рақамияки ноҳияи ШУГНОН бозии офарин доир карда шуд ки дар он гурӯҳи хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 бо номи ваҳдат ва гурӯҳи طالب‌العلمانی مؤسسه رقم 11 با نام استقلال از روی شرط‌های دویدن با چوب دست، دویدن با دورزنی، توپ بازی، پرتافتن توپ جریمه‌ای، استافت با جوال، دستخوابانی، گرزبرداری و بندکشی بین هم رقابت نمودند. мавриди зикр аст ки бозии офарин миёни насли наврас маъмулу машҳур буда хонандагон ба он рағбати хос доранд ва ташкил гардидани бозии ҳамгун миёни толибилмони муассисаҳо бори дигар таваҷҷӯҳи наврасонро ба бозиҳои варзишӣ равона намуд. мактаббачагон бо як самимият ва дилгармӣ дар бозии мазкур ширкат варзиданд. бо мақсади ҷалб намудани кӯдакону наврасон ба варзиш бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии рақами 1 ноҳияи шуғнон امروز در بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 بازی آفرین برگزار کرده شد. مقصد این بازی اساساً از آن عبارت است که ما باید کودکان را بیشتر به ورزش جلب نماییم و آنها را در راه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی تربیت نماییم. این بازی ها همه ساله گذرانده می شوند که در این یعنی ما برای کودکان چنین بازی ها را تشکیل میکنیم که این بازی ها
در تربیه نسل نورش امروزه اهمیت خیلی کلان دارد. در جریان چاره‌بینی قید گردید که سرور دولت محترم امام علی رحمان ورزش را یکی از واسطه‌های بهترین معرفی دولت و ملت نام برده بهر ترغیب و تشویق آن در جامعه اقدام‌های نجیبه راه‌اندازی می‌نمایند. از میان تیم‌های وحدت و استقلال خوانندگان گروه استقلال مهارت خوب نشان داده توانستند غالبیت را به دست آورند. من رشید و مدینه خواننده صنف 8 در بازی آفرین اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گشتیم. من خیلی خوشحال از آن هستم که گروه ما با نام استقلال که در این بازی آفرین اشتراک کردن سزاوار جای اول گشتیم و من خیلی خوشحال از آن هستم که ما می توانیم در چنین چاره‌بینی اشتراک کرده سزاوار جای اول گردیم. مسئولین مرکز تحصیلات علاوگی رقمی 1 ناحیه شغنانیت دارند. چنین بازی‌ها را میان خوانندگان بیشتر به راه مانده به این وسیله طالب علمان را به پیشبرد طرز حیات سالم دعوت نمایند. روز شنبه در تالار معاصر ورزشی مکتب رقم 5 تعداد زیاد کودکان از جمله کودکان دارای امکانیت‌های محدود جسمانی جمع آمدند. تحت سرپرستی مربیان با تجربه ورزش کودکان وابسته از امکانیت‌های جسمانیشان به بازی‌های شوق‌آور ورزشی مشغول شدند. مربیان برای کودکان بازی‌های شوق‌آور نشان دادند که هر یک کودک در آنها قادر بود امروی دیگران سبقت نمایند. این چاره‌بینی ورزشی تحت عنوان فراهم آوردن امکانیت‌های مساعد برای جوانان و شخصانی امکانیتشان محدود به مقصد تامین نمودن شرایط برابر و شرایط‌های دسترس و همگی با ابتکار و دستگیری اگنتی آخوندهای به مکان زیست برگزار گردیده برای گذراندن آن شریکان دیگر از قبیل مکتب فوتبال اربیسی شهر دوشنبه و مرکز رشد زبان اشاره و تعلیمی ناشنوان جمهوری تاجیکستان جلب گردیدند. در این چاره‌بینی ورزشی یک جهت خیلی مهم هم بود که همه کودکان وابسته از امکانیت‌های جسمانی یک جای در بازی‌ها شرکت ورزیدند که نشانه بهترین شغل فراگیر یا اینکلوزیا می باشد. دستاندرکاران چاره‌بینی ابراز می‌دارند که یکی از مقصدهای برگزاری چاره‌بینی محض در جلب نمودن کودکان دارای معیوبیت به ورزش یک جا با همسالان دیگرش می باشد. Сегодня на самом деле проходит очень такой замечательный день, потому что мы работаем с детьми. Основной нашей целью является пропаганда спорта в нашей стране, в частности в Горно-Бадахшанской автономной области. Сегодня в рамках проекта Евросоюза и АКДМ у нас есть возможность проводить такого рода мероприятия. Надеемся, в следующем году у нас очень такие грандиозные планы. У нас в планах открыть спортивные инклюзивные школы для детей Горно-Бадахшанской автономной области. عین زمان در بسیار محله‌های شهر از جمله در نزد مکتب رقم 5 انشاءات‌های معاصر ورزشی به استفاده داده شدند و در این انشاءات در برابر دیگران باید کودکان جوانان دارای امکانیت‌های محدود جسمانی نیز باید پیوسته تمرین و بازی کنند که این برای بهتر نمودن وضع جسمانی و روانی آنها مساعدت می‌کند. به قبل تشکیل کنندگان این چاره‌بینی در نظر داشته شده است که این بعد نیز چاره‌بینی‌ها زیادتر گذرانیده می‌شوند.